शंभु जोहार भावर भेट्र गोटे नया भाग आज आम जड़े नारी प्रतिभा को भेटी आसुन तांकर मुहनु तांकर परिचय जानमा आर आके तांकर जीवनी उपरे जीवन यात्रा उपरे भल मन आलोचना करमा हमर मोहनी लह यूट्यूब चैनल रो दर्शक मान को पाठक मान को काना नुआ सुनाबे जे सुनमा आपन को मोहनी लह चैनल के स्वागत नमस्कार आपन को भी नमस्कार आपनकर परिचय टिके हमर चैनल रो दर्शक आर पाठक मान को दो मोहनी लह यूट्यूब चैनल रो दर्शक मान को समस्त को मोर अभिनंदन आ शुभेच्छा मैं आज ए चैनल रे आसुथिबारो भारी गर्व अनुभव करुछि खुशी लागे सेनी होता जने गाल्पिका भाबरे परिचित आ वर्तमान तो मोर ठिकाना होछि बेलपड़ा किंतु मोर जन्मस्थान होछि जुदिया मोर बापा होछन श्रीजुक्त रोहित कुमार होता आ माँ स्वर्णकांति होता बेला आपनकर कलम तो सब दिख के छुई पारी छी आपनकर रुचि विषय भी कहले जे गल्प ऊपर रुचिटा अधिक अछि बोली गरी एबे जेन ट्रेंड अछि एबे जेन नवा पीढ़ी चाली छन तो ई माने कान है कि सोशल मीडिया ऊपर ताकर टाइम टा बेसी दोछन तो आपन जेहेतु गोटे वरिष्ठ लेखिका गाल्पिक ओडिसार विभिन्न साहित्य अनुष्ठान ठानु सम्मानित हो सारे समस्त अनुष्ठान संगे जड़ित भी अच्छन तो आपनकर ई व्यस्तबहुल जीवन भितर घर परिवार चलाबार संगे संगे साहित्य उपरे साधना रे आपनकर समय केंदा करे बाहर करूछन आरो युवा पीढ़ी के काना कहबे सुनबा मु तो फास्ट कहमी मु सब बेले कहि आसुचे जे लेखा लेखिटा सृजनशीलताटा एक्चुअली एटा होचे ऐश्वर्य दान म ए कथाटा माने केही भी अस्वीकार कर नै पारन ऐश्वर्य दान सेति लागि भगवान को पाखरे मु सबले कृतज्ञता ज्ञापन करसी जे भगवान मते गोटे ई शक्ति देइछन लिखबार शक्ति तबे म छोट बेलु लेखु जे एडा लेखबाटा जा रुचि रही गला ताके घर जंजालटा बा व्यस्तताटा कामटा केबे भी प्रतिबंधक सृष्टि नै करे आमे जे भाबुचु समस्त प्राय कहसन समय न लेखबार लागि नाइ मु तो भाबसी लेखाटा मुंडरे एका लेखा हे जासी सोशल मीडिया के तो मैं बहुत धन्यवाद भी देनी कहीं लगे मुझे गोटे गाल्पिका भाव में केमता परिचय माने पाइजे परिचित है जिते बेले फेसबुक आसला धरा जो गोटे सोशल मीडिया गोटे पार्ट फेसबुक जिते बेले मैं यूज कली मोर गोटे गपटे पोस्ट करी बहुत गप पोस्ट करी किंतु गोटे गप एते ना नहीं गला जे से गपटा पूरा फेसबुक साहित्य रे माने सुपर हो गला तेणुकर मैं सोशल मीडिया के धन्यवाद देवी किंतु आज जदि छुआ माने सोशल मीडिया रे जदि बहुत किसी जिनस आसुचे भल भी आसुचे मत भी आसुचे किंतु आमे जदि भल जिनस के नेमा जेंदा कि हमरी मोहनी लह गोटे केते सुंदर वार्ता सबू हमरी पाखर आखर जेते कलाकार समस्त को ठोल करी करी समस्त को थारो मेसेज आनी करी परसिबाटा कम कथा नै कार ऊपर केंदा प्रभाव पकोछि कार जीवन रे केंदा प्रभाव पकोछि से ऊपर सुनामी मोर सेटा होचे दुईटा स्केच शीत रातिर दुईटी स्केच एक पुओ सिबुन दीटा कम्बल जाकी हेकी सोइले भी थरुथिबा देह को मोड़ी माड़ी थक्की पड़ू पड़ू बापा को कहिला शीतरु रक्षा पाइबार आउ किछि टेक्निक हमर कमी रहि गला कि बापा ओहो आउ कोन कराब जाई पारे रे पुओ ऊपरे तो दोताला घर तळे तो वेलवेट रमेट मझिरे खट ऊपरे कुसुम गदी ढांकी हिचु दीटा इम्पोर्टेड कम्बल आउ कौन लोड़ा कि तोर कुआड़ू गलुछि एते ठंडा के जानी हाँ जे बापा तुमे इलेक्ट्रिक जिनिस गुड़ाक बेसी डरुच सीना नहेले रूम हीटर टे लगेबा निहाती जरूरी ना हमर हौ हौ एबे लगेई नेबा गोटे आज सोईपड़ कहले तो बापा ठीक एतिकी बेले एका थर के भुकी उठिले माईकुती सह तार 4-5टा पिला काउ काउ करी आहा एते बड़ शीतरे माने बाहरे सोचंती एमानकर घर नाही कि बापा शिबुन दयाद्र कंठरे पचारिला हाँ परा होंडा शोरूम रे बारंडा रे एमाने डेरा बांधती दुकान बंद हैला परे रात्रि जगुआली आसिले ठेंगा धरी बाहर करी दिए बाहरे तो थप थप पानी पड़ुछि बापा आहा किछि व्यवस्था करी हुंता कि एमानक लागी सहरर सारा केते बुला कुकुर आउ केते छुआ जानिछु कुकुर
ଛୁଆର କାଉଁ କାଉଁ ଶବ୍ଦ ସାରା ରାତି ବାଜୁଥିଲା ତା କାନରେ। ଆଉ ଶିବୁନ ଉଜାଗରେ ରହିଲା ସେ ସାରା ରାତି। ସ୍କେଚ୍ ନମ୍ବର 2। ମାର୍ଗଶିର ଅମାବାସ୍ୟାର କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସାରା ସହର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ। ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଥରର ଶୀତ ଅସହ୍ୟ ଭାରି। ବରଫ ହେଇଯାଉଛି ଦେହ। ଦୋକାନ ବଜାର 7ଟାରୁ ବନ୍ଦ। କିଏ ଆଉ ବାହାରୁଛି କି ପଦାକୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଘର ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭାତ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତା ସେପଟରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଅନାବନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। ଡାଲଖାଇ, ଲବଙ୍ଗଲତା ଆଉ ରସ ଜାମୁ ଡାଲିରେ ପୁରା ପାଣି ପରି ପିଇ ଯାଇଛି ଗୀତ ଯାକ ଯେମିତି। ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଇ ଚାଲିଛି କେହି ଜଣେ। ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତା ସେପାଖେ ଜମି ଭିତରେ ପଚ ପଚ ପାଣି ଭିତରେ ଧାନ କଟା ଯାଇଥିବା ପାଳନଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଲୋକଟା। ପେଟେ ପିଇଛି ବୋଧେ। ପାଣି ଭିତରୁ ଟିକେ ଟେକି ଆଣିବାକୁ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଏ ରେ? ରାଜାଧିରାଜକୁ ଛୁଇଁବାର ସାହସ କରୁଛୁ? ଡରିଗଲା ପ୍ରଭାତ। ମହୁଲି ନିଶା ଘାରିଲେ ସୁଖବାସୀ ବି ରାଜା। ଏ ବାଘ ପରି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ବି ଖାତିର କରୁନି ଏ ନିଶାସକ୍ତ ମଣିଷ। ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ତଥାପି କହିଲା, ଏ ଭାଇ, ତୁମେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛ ହୋ, ସନ୍ନିପାତ ହେଇଯିବ। ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ। ତୁ କିଏ? ତତେ ଶୀତ ମାରୁଛି? ଯା ଘରେ ପଶିଥିବୁ। ଆମକୁ ଶୀତ ଡରେ, ଛୁଏଁ ନା। ତାପରେ ସେ ଲମ୍ବେଇଲା ସୁର। ରସ ଜାମୁ ଡାଲିରେ, ରସ ଜାମୁ ଡାଲିରେ। ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଆସି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଫାଟକ। ଫାଟକ ଡେଇଁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ସୁର, ସେଇ ରସ ଜାମୁ ଡାଲିରେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ନିଶା। ଦେହରୁ ନିଶା ଶୀତ ଛଡ଼େଇ ନିଏ ସିନା, ସୋର ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ। ଆଉ ସୁର କିନ୍ତୁ ଜମା ଭୁଲାଇନା। ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣବାକେ ପାଇନୁ ଆମର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ତାମାନେ କେତେ ଶବ୍ଦ ମାନେ କେତେ ମହନୀୟତା ପଶିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳ ହଉ ସେ ପରିବେଶକେ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଲେଖା ଶୈଳୀର ମହତ୍ ଗୁଣକେ ଆगे ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁଁ। ତ ଗଲା ସମୟକେ ଆସୁନ୍ ତାଙ୍କୁ ଫେର୍ ଥରେ ପଚରାମା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଚାଲୁ ଅଛେ, ଆର୍ ଆପଣ ମୋହନୀ ଲହୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆମର ଯେ ଟିମ୍ ଉପରେ କିଛି କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ? ନିହାତି ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନଟା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଛୋଟ ବେଳୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ 52 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଚାଲିଛି ଲେଖାଲେଖି, ଗପ ଲେଖୁଛେ, କବିତା ଲେଖୁଛେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଲେଖିଛେ, ଆଉ ଉପନ୍ୟାସଟେ ଅଧାରେ ରହିଛି, ଉପନ୍ୟାସ ବି ସାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାରେ ସମାଜ ଲାଗି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକେ ବି କହିମି କି ଯାହା ବି ଆଜିକାଲି ଲେଖୁଛନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହୁ। ଆଉ ମୋହନୀ ଲହ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୁଁ କହିମି ଯେ ଏନ୍ତା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଇଲାକାର, ଆମର ଇଲାକାର ହଉ, ସମସ୍ତ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କି ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ବି ହଉ, ପୁରା ପଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ ପହଞ୍ଚିକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟେ କରୁଛନ୍, ପ୍ରୟାସଟେ କରୁଛନ୍, ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଆପଣ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଦିନେ ଚାଲି ରହୁ ଏ ପ୍ରୟାସଟା ବୋଲିକରି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହଉନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଶା କରିନି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। ମୋହନୀ ଲହ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଯେ ନାରୀ ପ୍ରତିଭା ଭେଟିଛୁଁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଗକେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ତାଙ୍କର ଦେହ ପ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ରହିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବି ଏନ୍ତା ସମ୍ପର୍କ ରହୁ। ଆର୍ ଆମକୁ ଯେତେବେଲେ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତା ଗହ ଗହ ହେଇକରି ସମୟ ଟିକେ ଦଉନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଦେବା ଦେବୀକି ପହଞ୍ଚଲେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକିରି ଆସୁନ୍ ଆର୍ ଜଣେ ନୂଆ କଳାକାରକେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଭେଟମା। ଜୁହାର।